السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سأخصصه لتصحيح امتحان الجهوي الموحد الدورة العادية دورة 2021 السنة الأولى بكالوريا. المترشحون المتمدرسون يعني المادة اللغة الأجنبية الأولى الفرنسية، الشعب العلمية، التقنية والمهنية، الأكاديمية جهة درعا تفيلات. إذا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. إذا نبدأ على بركة الله. غادي نقرأ النص، نحاول نشرح بعض الكلمات بالعربية باش تفهموا النص مزيان. هذا النص جا من بعد ما كانت واحد الخصام بين لا ميغ دو سيدي محمد يعني ليلى الزبيدة et رحمة. هنا سي رحمة كي بارل. Elle dit il existe, dit-elle, elle c'est Rahma, c'est Zoubida, des papiers pour le prouver. لكن هناك وثائق دالة يعني كدليل. des papiers gardés précieusement par l'imam de la mosquée de notre ville. يعني هاد الوثائق اللي كاينين عند الإمام ديال لا موسكي. قالت لها كي es-tu؟ شكون نتيا؟ toi femme d'un fabricant de charrues. يعني الزوجة ديال واحد كيصوب غير لي شارو يعني الكرويلة. sans extraction يعني بدون نسب، يعني ما عندهاش شي نسب. pour oser mettre ton linge يعني تجرأتي باش تحطي الحوايج ديالك مسخين. plein de peau يعني عامرين بالقمل القمل. près du mien fraîchement lavé حدا الحوايج ديالي اللي يلاه كيتصبنوا مزيان. Je sais ce que tu es. قلت لها أنا عرفتك شكون نتيا. Une mendiante d'entre les mendiantes يعني نتيا غير طلابة من بين طلابات. Une domestique d'entre les domestiques يعني خدامة بين الخدامات. Une va-nu-pieds يعني حفيانة. Crottée et pouilleuse يعني مسخة ومقملة. Une lécheuse de plat يعني الحاسة ديال الطباسل. كي نو مونج جامي ا سا فان وجيعانة. اي طون ماري قلت له هو داك الراجل ديالك. باغل موا دو سيت اتر ديفورم قلت له هضري عليا داك الراجل اللي هو عوج. لا بارب غونجي دو ميت يعني عندو ديك اللحية وكلها ديك السوسة ولا وكلها لي ميت يعني واحد النوع ديال الشامبينيون. qui sont l'écurie ébrée comme un âne يعني فيه الريحة ديال الكوري وكيغوت بحال شي حمار. أعزكم الله. que dis-tu؟ اش كتقولي؟ on parlait à ton mari. on parlait à ton mari قلت له واش غتقول لها لراجلك؟ est-ce que moi je crains ton mari؟ قلت له واش أنا كنخاف من راجلك؟ qu'il vienne واخا غيجي. je lui montrerai de quoi peut être capable une femme de noble origine. قلت له باش نوريه أنا اللي عندي une noble origine يعني واحد القاع والباع. quant à toi نتيا arrête tes piaillements et ramasse tes hardes. قلت له بركة من داك الصداع ديالك وجمعي لينا هاد الوسخ ديالك الحوايج المسخين. toutes les voisines témoigneront en ma faveur يعني جميع دوك الجيران ديالها غادي يشهدوا لصالحها. tu m'as provoqué يعني انت اللي جبدتيني. tu m'as provoqué. je ne suis pas une petite fille pour me laisser insulter par une femme de ton espèce يعني ماشي شي دريه صغيره غادي تبداي تعايري فيا تسبيني وتعايري فيا. Alors, de notre fenêtre du deuxième étage, pâle d'angoisse et de peur, je suivais la scène alors que ma mémoire d'enfant enregistrait les phrases violentes. Le narrateur qui parle, Sidi Mohamed, il était dans la fenêtre, كان pâle d'angoisse et de peur, كان شاحب الوجه من شدة الخوف. كان كيتبع ديك لا scène entre sa maman et رحمة. alors que sa mémoire enregistre هذيك الذاكرة ديالو كتسجل كلشي.
surtout les phrases violentes, يعني الكلمات اللي فيها العنف. Alors le soir, tout abruti de sommeil, j'entendis mon père monter l'escalier. Il entra selon son habitude, se dirigea vers son matelas posé à même le sol. Ma mère prépara le souper, posa la table ronde, le plat de ragoût et le pain. يعني الطاجين والخبز. On sentait qu'elle boudait. يعني حسينا أنها كتنقر. Elle boudait. Mon père se mit à manger. يعني هاد الفقرة راه باينة. Mon père se mit à manger sans poser des questions. يعني الأب ديالي كياكل بلا ما كيطرح أسئلة. Ma mère boudait toujours. الأم ديالي كتنقر دائما. Puis elle éleva brusquement la voix et dit. يعني بدات كتغوت. شنو قالت ليه؟ Cela ne te fait rien à toi. هادشي ما كيدير لك والو. Qu'on traîne dans la boue. أنهم مرمغونا في التراب. Qu'on nous insulte. أنهم كيسبونا. Qu'on insulte nos nobles origines. اللي كيعايروا الجذور ديالنا النبيلة. Nos ancêtres qui faisaient trembler les tribus. يعني أجداد ديالنا اللي كانوا كيخوفوا كاع القبائل. Cela ne te fait rien que les gens de basse extraction tentent de suyer. قالت لي cela ne te fait rien. هادشي ما كيدير لك والو، ما كيحرك فيك والو، أنه الناس دوك اللي عندهم نسب منحط يوسخونا par des paroles inconvenantes، يعني بكلمات غير لائقة. Notre famille qui compte parmi ses morts des hommes courageux. يعني في العائلة ديالنا كانوا رجال شجعان، des chefs, des saints. كانوا des saints et des savants، علماء، كانوا علماء، des chefs, etc. Toujours silencieux, mon père continuait à manger. يعني الأب بقى ساكت وكياكل وساكت. ما ميغ ريكومونسا. يعني الأم ديالو عاود بدات كتنكر. شنو قالت ليه؟ وي تو سولا نو تو في ريان. هادشي ما كيحرك فيك حتى شي حاجة. كو تا فام subisse tous les affronts. Ton appétit n'en est pas affecté et tu manges comme à l'ordinaire. قالت لي هادشي ما كيحرك فيك والو وكتاكل عادي كيف العادة. Moi, j'ai tellement de pain sur le cœur que tu ne mangerai plus jamais. Alors, moi, j'ai tellement de pain sur le cœur que je ne mangerai plus jamais de ma vie. قالت لي أنايا قلبي ضارني ما غاديش كاع ناكل في حياتي كاملة. Ma mère se cachait le visage dans ses deux mains, poussa un long sanglot et se mit à pleurer à chaudes pleurs, à chaudes larmes. يعني شدات وجهها وخباتو في يديها وبدات كتبكي دي سونغلو. il se mit à pleurer à chaudes larmes. يعني بدات كتبكي بدموع حارقة. Elle gémissait, se lamentait, se donnait des grandes claques sur les cuisses. يعني بقات كتألم وكتأن كتغوت. se donnait des grandes claques sur les cuisses وكتضرب بيديها على رجليها. chantait sur un air monotone et combien triste tous les malheurs qui l'avaient frappé. يعني بقات كتغني بواحد الصوت فيه الملل، ديك لا تريستيس ديالها، لي مالور ديالها اللي تصابت بها من جراء المخاصمة ديالها مع رحمة. Donc elle énumérait les insultes qu'elle avait reçues. بقات كتعاود هذوك السبان اللي خداتو من عند رحمة. les épithètes dont on l'avait gratifié. يعني جميع الأوصاف اللي وصفتها بها رحمة. recommencer intarissablement les panégyriques de ses ancêtres. يبقى كتعاود دائما هذوك الأمداح ديال الأجداد ديالها، يعني الأصل والمفصل ديالها. qui par la même occasion se trouvaient offensés. يعني حتى الأجداد ديالها تا هما تهانوا. trouvaient offensés. mon père rassasié يعني شبع، كان كياكل شبع. bu une gorgée d'eau. شرب واحد الجرمة ديال الماء. s'essuya la bouche, tira à lui un coussin pour s'accouder et demanda. يعني جار واحد المسند ويتكا مع راسو ويقول مرتو. avec qui
t'es-tu encore disputé يعني مع من عاوتاني تخاصمتي. إذا هذا هو النص. كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا. أنا ترجمته بالدارجة باش تفهموا شي شوية. Alors, la question 1. Alors, هذه كالعادة l'œuvre هي la boîte à merveille bien sûr. L'auteur هو أحمد الصفراوي. Le genre littéraire هو c'est un roman autobiographique. La date de publication c'est 1954. Alors, deuxième question. Observez les mots soulignés, papier, scène, en vous appuyant sur vos connaissances de l'œuvre, dites de quelle scène. Alors la scène, il s'agit de la dispute entre Rahma et la mère de Sidi Mohamed dans la terrasse, etc. Alors, هذا السؤال شوية ما مفهومش. À quel papier Zoubida fait allusion? Les papiers, il y a des documents, il y a les papiers qui montrent les papiers qui montrent qu'ils sont des fassis, et qu'ils sont d'authentiques descendants du prophète, qui نحضروا من الرسول صلى الله عليه وسلم. Et then ensuite, alors la question numéro 3. Alors, lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. Quel type de discours rapporté domine dans le texte? Un discours qui domine dans le texte. Ou un discours direct, indirect ou là indirect libre. Alors, puisqu'il y a Zoubida qui parle beaucoup dans ce texte, il y a le discours direct, qui Zoubida qui parle, qui le père aussi qui parle Zoubida. Donc le discours direct qui domine. Qui parle le plus souvent et le plus longtemps dans ce discours? Bien sûr, c'est Zoubida qui parle beaucoup. Alors relevez dans le texte deux expressions relevant de l'insulte. L'insulte, il y a les sben. Fin Zoubida كتقول رحمة tu es mendiante, crottée, lécheuse de plats, pouilleuse, qui sont l'écurie, et brée comme un âne. Ce sont des insultes. Alors, déduisez en le thème du passage. Le thème du passage, il y a une dispute. Alors, d'après le texte, dites si ces affirmations sont vraies ou fausses. Zoubida méprise Rahma et la considère parmi les gens de conditions sociales modestes. Il dit vrai. Zoubida se montre orgueilleuse et manifeste une fierté dédaigneuse et arrogante. Zoubida se montre orgueilleuse et manifeste une fierté dédaigneuse et arrogante. C'est-à-dire vrai. Zoubida apprécie énormément la réaction de son mari. C'est faux. Zoubida veut se réconcilier avec sa voisine Rahma. C'est faux. Alors ensuite, sixième question. Est ton mari vrai comme un âne? La figure de style qui est utilisée dans cet énoncé. Bien sûr, il est comme la comparaison, c'est là. À travers cette figure de style, Zoubida, est-ce qu'elle insiste sur la force de la voix du mari de Rahma? Est-ce qu'elle compare le mari de Rahma à un âne pour le dévaloriser comme signe d'insulte? هذا هو الجواب الصحيح. هذا لا. إذن elle compare le mari de Rahma à un âne pour le dévaloriser comme signe de l'insulte. Alors, septième question. Quel sentiment la scène racontée suscite-t-elle en Sidi Mohamed et son père? Justifiez vos réponses par des indices relevés dans le texte. إذا هنايا عندنا سيدي محمد كاين عنده la peur, l'angoisse, ou Abdeslam, tranquille, la tranquillité, il est posé, calme, il est serein, la sérénité. La justification, c'est-à-dire les indices, qu'il y a le texte, parle d'angoisse et de peur. Mon père se mit à manger sans poser de questions. Voilà. Alors ensuite, question 8. De quels moyens Zoubida use-t-elle pour faire réagir son mari Abdeslam? Citez-en deux. يعني شنو هما الوسائل اللي كدير باش تخلي انه عبدالسلام يغياجي، يعني يكون عنده رد الفعل تجاه هذاك المخاصمه مع رحمه. Alors
الجواب et lui montre qu'elle est humiliée. يعني كتبين أنها يعني humiliée par رحمة. رحمة دارت لها une humiliation. Elle gémit et se lamente en se donnant des claques. يعني كتغوت وكتأن كتغوت وكتضرب راسها بيديها. هنايا باش تحاول تخلي سون ماري يدير واحد رد الفعل وينتقم ليها من رحمة مثلا. Alors, question numéro 9. عبد السلام fait montre d'une grande sérénité. يعني عبد السلام بين أنه هادئ au sujet de la dispute في هذاك الموضوع ديال المخاصمة. Selon vous, a-t-il raison de ne pas réagir tout de suite aux doléances de sa femme؟ يعني واش كان عنده الحق أنه ما دارش هذا الفعل تجاه تظلمات ديال المرأة ديالو. بوركوا؟ Alors جواب محتمل نقولوا il a raison de rester calme et serein car il n'a pas été présent pendant d'abord la dispute et aussi Rahma et son mari sont des voisins et entre les voisins c'est souvent comme ça. On se dispute, on se réconcilie. Il ne faut pas se précipiter car la violence n'engendre que la violence. Alors, السؤال رقم 10. À votre avis, Zoubida a-t-elle de bonnes raisons pour s'emporter contre sa voisine Rahma, l'humilier en proférant ce genre d'insultes؟ لك واش زبيدة كان عندها الحق أنها تعير رحمة وتقلل من القيمة ديالها، يعني تهينها لوميليي كدير لها إهانة. واش est-ce qu'elle a raison؟ Alors كجواب on peut dire à mon avis رحمة avait raison de s'emporter ولا نقولو ماشي رحمة c'est Zoubida avait raison de s'emporter. يعني كان عندها الحق أنها تقلق ولكن mais de cette façon en humiliant et insultant sa voisine رحمة non ما كانش عندها الحق تطيح من الكرامة ديال رحمة وتعيرها وتقلل من الاحترام ديالها. Donc elle aurait pu résoudre de problèmes autrement, avec sagesse, sans perdre une voisine à elle. يعني كان خصها دير واحد الطريقة أخرى باش تحل المشكل بلا ما تفقد الصديقة ديالها. أما بالنسبة لا برودكسيون إكريت، البرودكسيون إكريت راه كل واحد كيدير لا برودكسيون ديالو، غير هو خصنا نحترم واحد الحاجة نديرو اون انترودكسيون غالبا اون برون هاد لو سوجي تنكتبو كنديرو شي اون كيستيون دو كيستيون، يعني هاد لو سوجي راه كيهضر على الميز والتحرش والعنصرية، لا ديسكريميناسيون اي لو هارسيلمون هو لو سوجي. considéré par Zoubida comme étant de basse extraction, Rahma est victime de discrimination et de harcèlement en raison de sa condition sociale. La discrimination raciale ou sociale est-elle justifiable؟ يعني واش كان رحمة خصها تستعمل هاد التحرش وهاد لوميلياسيون هاد التمييز العنصري في المخاصمة ديالها مع رحمة؟ واش زبيدة كان عندها الحق ولا لا؟ غادي دير في الديفلوبمون دو باراغراف تعطي الرأي ديالك في هذا المشكل، وفي الخاتمة دير واحد يعني ريزومي جينيرال. اي ميرسي.